So karon na atong challenge mo ni siya gitawag nga lihay-lihay challenge. Lihay, ma'am. Oh, lihay-lihay challenge ni. Mo ana, ma'am. Dili ako mo kuha na mo bitad kay mag blindfold man mo. Then og maigo na gani mo gikatulo, out na. Ha? Tulo lang habilin. Oh, tulo na habilin. So ang mahabilin ani premiuhan ako og 30,000 pesos. Gigi. Okay. I-blindfold mo. Blindfold. Oh. Kita niya. Ayan na, pre. Yan na, iusos dapit sa inyong ilong. Magkana. Wala kita kay perma. Oh, sunod mo ha. Linya mo. Ma'am, ang kamera ma'am isuro gyud ma'am kung tanaw gyud buwa pa ni ka ma'am basin makakita na yung uban. Okay. Tay murag dagko mo kay. Tarong nga gikot mo Ernesto basi madaplis ra na kay sinaw ra ba kay ni? Sama porten man huguta gani kung Ana, iusos gamay ana. Nahangad ka no? Oh, saban na. Oh, kana. Ilali sa ila to, ma'am. Totong tagsok. Yan. Tanan na ma'am, tabunan niyo na ako. Ana. Na. Alimokoy. Kamu bang sa tuhod lagi na? Oh. Tatay pisot, kana. Okay. Ready na. Ready. Iusos na to gamay ni kang totong ana. Okay. Kilid-kilid ra yung lihaya ni ha. Oo. Ready? 1, 2, 3, start! Kinsa man to, Balik, ma'am? balik, wala ba? Baga, minigo, baga. Ha? Baga, minigo, okay. 1, 2, 3, start! Ano to ma'am? Totong tagso! Ano to ma'am? Totong tagso, kay go. Okay. Usa na ma'am. O, sana totong tagsok. Yeah. Lihay may totong tagsok, kanang hapa jud. Ara ba, skilid ba? Kuan jud may sa kilid, kanang hapa may skilid. Yeah. 1, 2, 3, start! 1! Totong tagsok rasan. Duha. Okay. Duha, last na lang na yung mga totong tagsok ha. Yeah. 1, 2, 3. Ay, sa tabunin na yung mata. Tanong man ninyo, hay. Okay, 1, 2, 3. Start! Baga ni Totong. Tulo na. Balik. Okay, balik. Okay, 1, 2, 3. Start! Totong tagsa. Pwede tataw. Try po ma'am. Abante. Abante. Ko tay tabog, ma'am. Okay, kay tabog. Napaong magumanaw. Yeah, blind. Ayo. Yeah. Ihap gyud, ma'am. I-blindfold, Ernesto. Yeah. Nyara. Okay ko higot. Yeah. Ready, 1, 2, 3. Yan mo to. Ego, wala. Baga. Okay. Ready, 1, 2, 3. Oh, na kita piyok. Biaka ako. Okay. Ready. 1, 2, 3, go! Wala, baga. Okay. Hapa mayo ha, hapa. Okay, 1, 2, 3, go! Kutan man mo lagi. Wala eh. Alimokoy. Ay, bagoy. Ego, alimokoy. Okay, 1, 2, 3, go! Wa man ay liok-liok si Ernesto, ma'am. Sili ko ka. Dapat anak-anak. Oh, bale. Kana murag wiper ba ana? Pika ano ba? Okay. Okay. Okay, 1. 1, 2. Nyasa, 1, 2, 3. Sa sentro ko. Okay, 1, 2, 3, Go! go! Kamto. Baga. Kakang to. Paka naman to. Okay, 1, 2, 3, go! Sakto igo to ha. Tutan luyo. Dili. Okay. Kani ma'am, para maigo gyud lang kuan ma'am. Mo kuan nila nang tingakaw sa dangoy lihay. Okay. Inig, inya anan niyo sa
left. Nya balik jud sa right. Tuy hakaw sa dili magsige kupo. Sige, sa magapa sa Okay. Sana. Okay, kitarong niya. Okay, 1, 2, 3. Go! Pa! Oh, baga. Ah, baga. Okay. 1, 2, 3. Go! Ang toy kagol-kol. Balik, balik. Saya may go aning paw eh. 1, 2, 3. Go! Moro maghapos to. Ay, balik, balik. Ibalik. Toto tagsok. Ako Okay. ko. Usara yan, ma'am. Okay, 1, 2, 3, go! Di, tuya ka usad. Sero. Wala, wala. Itarong sa, itarong. Na, ge. Lapas. 30 mili mama. Oh. Okay, 1, 2, 3. Go! Wala man liyok sila, ma'am. Ah, sige. Kana. Oh. Sorry na deo. 1, 2, 3. Go! Ay, go, limokoy. Oh, limokoy. Kaya duha na. Duha na. Duha na. Oh, last na lang yung limokoy. 1, 2, 3. Go! Sabdo. Wala, wala. Balik, balik. 1, 2, 3. Ayun, ay mo klikidaan. Go! Ernesto, usa. Duha, limokoy. 1, 2, 3. Go! Baga to. Oh, baga. Okay, go. 1, 2, 3. Go! Ah! Baga raga to. Baga. 1, 2, 3. Dara magkita ni ma'am. Sa pagkita ko ito ngayon. Buti ang bagaan ako kung ano. Go! Ay! Ah! Ego Ernesto, duha. Oh, duha, limokoy, duha, Ernesto. 1, 2, 3. Go! Ego to? Wala. Wa man, baga man. Okay. Go! Oh, ikaw na dyan to, Ernesto. Oh, Ernesto. Oh, tak-tak. Sige. Bangon ko na na. Tatay Bisot versus Alimokoy. Kung na to pong duha. Ah, to sa pagay. Dili, mag-selfie to po. Ge, ana. Ge. 1, 2, 3. Go! Baga, baga. Ana-ana sa tumuligili ay tamo. Ah, bito na. Ge. Para sa kwapil lele ba. Bugos kita nun. 1, 2, 3, go! Isa. Natay ko may kunay nun. Sige. 1, 2, 3. Go! Ego, limokoy. Oh, dog. Tatay Bisot! Thank you, ma'am. Thank you. Ay, kapag ikaw na